शाशुघर लोकंक आक्रमण रे बहु मृत्यु सह संग्राम करुछि। रक्ताक्त अवस्था रे भिजिथिला बाप घर। जगतसिंहपुर एरसमा थाना अंतर्गत कृष्णचंद्रपुर पंचायत स्थित तल कुसुमा ग्रामर अंजना साहणी झील रिंकिना सहित कोठी ग्रामर मानस नायक सहित वैदिक रीतिनीति रे विवाह होइथिला। तेबे कौनसी विवाद को नहीं पति पत्नी मध्य विवाद देखा देइथिला। रिंकिना साहणी शाशुघर छाड़ी बाप घरे रहुथिले। मानस नायक सहित संपर्क खराब हेबारु एरसमा जेएमएफसी एरसमा कोर्ट रे डिवोर्स केस 2022 रे होइथिला। रिंकिना साहणी एक झियो 7 वर्षर अछि। रिंकिना साहणी भरण पोषण पाई कोर्ट राय अनुसार मानस नायक प्रत्येक मास 4000 टंका देबा कथा, किंतु कोर्ट राय को अवमानना करिथिले। मानस नायक भाई प्रकाश नायक पिता विचित्र नायक रिंकिना साहणी को ब्लैकमेलिंग करी 2 लाख टंका ऊर्ध्व टंका सुनालंकार नहीं जाइछंती, जहां एरसमा थाना रे रिंकिना साहणी को मां अंजना साहणी अभियोग करिछंती। प्रकाश नायक ब्लैकमेलिंग करी धमकाई कहूछि एक फोटो सोशल मीडिया रे छाड़ी देबी, केस को फाइनल कर नचेत मु तुम परिवार रो समस्त सदस्य ओ तते जीवन रु मारी देबी बारंबार धमक दे आसुथिले। तेबे गत 4 तारीख राति 7:30 रे प्रकाश नायक ससुर विचित्र नायक कुनिलता नायक एक दाढ़ुआ छुरी साहाय्य रे रिंकिना को आक्रमण कला बेले डाहण पाख मुहरे बाजी मुहर 1 इंच भली कटि जाइथिला। पिठी बेक गोड़ को मध्य छाड़ी नथिले। रिंकिना साहणी छाटी पिटी होई चित्कार करी लोकमानंकु डाकिथिले। पाख पड़ोसी माने आसी उद्धार करिथिले। रिंकिनांको बापा जने दिन मजूरिया, से घरे नथिबा समय एभली कार्य करिथिले। एरसमा थाना अधिकारी तदंत जारी रखिछंती। देखिबाकू बाकी रहिला दोषी मानंकु किभली दंड मिलुछि और पीड़ितंकु किभली न्याय मिलुछि। कुजंगरु देवाशीष अक्षय कुमार महंतींको रिपोर्ट, गुंजन न्यूज ओडिया। कौन आपन परिचय देवे? रिंकिना साहनी शाशुघर कोठी बापर तलकुसुम आपन स्वामी का ना मानस कुमार नायक। आपन को किए आक्रमण कले? मो खुद और दियर आपन बाप घर रहउतिला सी पारिवारिक गंडगोल जो जहाँ लिखित जगह अभियोग एफआईआर कपी हम जहाँ जाचु आपन जीवन को मारी भी धमक दौरान कौन पाई आक्रमण कर 7 वर्ष केस चली से रागर थकिना चक्रांत करना स्वामी दियर और खुद पुरुष मिसिकिना घर बसिकिना नौ एफआईआर केते दिन देले? 4 तारीख कई शुणुना तो माने प्रशासन तरफ आपन किसी सहयोग हाथ मिलूनी? पुणी भी धमक चमक दौरान आपन बापा कहते आपण झील केते वर्षर? 7 वर्ष। झील कौन आपण घरे अच्छी? आपण दियर आदरे संपृक्त अच्छी? कौन से आपन फोन फान कर ब्लैकमेलिंग कर कौन आदरे अभियोग अच्छी? आ कहते कौन अश्लील फोटो अच्छी छाड़ी दो भाइराल कर लिखाई कौन की फोटो थला? केमिति कोन घटला? किसी ना आसिक आम घरे पशि झगड़ा करी कहला जे मारिबी मरिबी से आम जुआईर दियर कौन भाई घटुची माने आगु आसी तम झियो तो थले घरे? हाँ कोर्ट रे भी चलती केस भी जगह के किछि समाधान ना ना कौन भाई एमती पुणी आक्रमण कले? हेनी झील धमक देई झील मागुला टंका कहला टंका दे नले देखिबू तो कानर दे बिकिगिरी हाँ नदेबार से आसी आक्रमण कर माँ एकुटिया मु एकुटिया थी
ଆସିକିରି ଧମକାଣ୍ଡି ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ତୋ ବାପାକୁ ଡାକି କଥା ପକେଇବି। ଏହା କହିବା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କରି ଝୁଅକୁ ମାଇଲା ଜାବଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କ'ଣ ମାରୁଛୁ? ଆସିକି ମୋତେ ଦି ଧକା ଦେଇଛି। ଦି ଧକା ଦେବା ଭିତରେ ଯାଇକି ଝୁଅକୁ ପୁଣି ତା ଗାଲକୁ ଧରିକିରି ମୁହଁକୁ ଆଉ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ କାଟିଛି। ବେକ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ବେକ କାଟିବାରେ ଯେମିତି ଝୁଅ ଏକ ସେପଟ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗାଲରେ ପଇଛି। ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ? ହଁ। ଥାନାବାଲା କ'ଣ କହୁଥିବେ? ଥାନାବାଲା ତ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଥିଲେ ଘର 4 ଦିନ ଆଜି ହେଲାଣି। ତଦନ୍ତ ହେଇଛି? ହଁ ରିପୋର୍ଟ ହଁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମିଳୁ ଆମ ଝିଅକୁ କେମିତି। ମୁଁ ସୁବୋଧ ସାହାଣୀ, ଘର ତଳ ଭୁସୁଆଁ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ନଥିଲି। କେହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାପ ପୁଅ ମା ପଶିକିରି ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକିରି କାମରୁ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହେଇଛି ଖବର। କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନା ବାପା ତୁମେ କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତିଆ ଘଟଣା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ସେ ତୁମକୁ ମାରିବେ ବୋଲିକିରି ସାଡ଼େ ତୟାର ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବେ ବୋଲି ଧମକ, ତୋ ପରିବାର ସାରା ଆମେ ହାଣିଦେବୁ, ଶୀଘ୍ର ତୋ ବାପାକୁ ଡାକ। ଏଇ ଖବର ପାଇକିରି ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ କ'ଣ ଯିବି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲି ପ୍ରଶାସନ ଥାନାକୁ। ଥାନା ଆସି ଗୁହାରି କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ FIR ଦିଅ। FIR ଦେବା ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରି ମୁଁ ସାରି ଝିଅ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ଝିଅକୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଏମିତି ଝିଅ ଘରେ ପଶିକିରି, ଝିଅ ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ ପଶିକିରି ଏମିତି କଟାକଟି କରିଦେଇକିରି ସେ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ଝିଅକୁ ଆଣିକିରି ଅଟୋରେ ମୁଁ ଆଣିକିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଫିଚ୍ କରିବା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ଥାନାରେ ସେଠୁ FIR ରଖିକିରି ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ବି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ, ନା ନାହିଁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତୁମେ ଘରେ ଟିକେ ଆରାମ କରୁ। ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମୁଁ କେତେ ଥର ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବି? ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସକାଳୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲି। ମେଡ଼ିକାଲରେ କିନ୍ତୁ ଆଣିକିରି ଆଜିକି 5-4 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯେ କି କ୍ଷତି ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା 3 ଜଣ ଏଇଠି ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର, ସେ ରୋଗୀ ଭଲ ଅଛି। ପୁଣି ରୋଗୀ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କାହିଁ ଦେଉଛ? ରୋଗୀର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉଛି ତୁମେ ରୋଗୀ କହୁଛ ଆଡ଼େ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ରେଫର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କଟକ ନେବୁ କି ଜଗତସିଂହପୁର ନେବୁ। ସେଥିରେ ବି ନାରାଜ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆମର MLA ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। MLA କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ, ସେମାନେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡକ୍ଟର ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କି ତଦନ୍ତ ସେ ଆସିକିରି ସେଇ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ତାଠୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଝିଅ ତ ମୁଁ ଝିଅକୁ ତ ସେଇଠି ବିବାହ କରିଛି ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅମଳ ନ ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାନା ପୁଲିସ କେସ୍ କୁସା ଚାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେସ୍ ଚାଲିଛି। କେସ୍ ବି କୋର୍ଟ ମାସକୁ 4,000 କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଧରା ଦେଉନି କି ଦେଖା ଦେଉନି। ତାପରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ନା